নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় সকলকে স্বাগত। সঙ্গে রয়েছে শতাব্দী। গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখছি। ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক পক্ষ থেকে বিষয়ক মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। জনভাগিদারি কর্মসূচির অন্তর্গত সবসে দূর সবসে পেহলা এই ভাবনায় জনজাতি গরিমা উৎসব সমগ্র দেশ এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি সিপাহীজলা জেলাতেও পালিত হয়েছে। গত 18 তারিখ থেকে 25 তারিখ পর্যন্ত 7 দিন ব্যাপী এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে জেলার অন্তর্গত 38টি এডিসি ভিলেজের আদি সেবা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির। তাছাড়াও 21 থেকে 23 তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় জন সুনওয়াই কর্মসূচি এবং এতে জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকাগুলির সাধারণ মানুষ নিজেদের হাতের কাছে বিভিন্ন প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেছে। কি উঠে আসছে এই প্রসঙ্গে জেলা শাসকের ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালের বক্তব্য শুনুন। ये मीजल्स और रूबेला एक ऐसी बीमारी है जिसका वैक्सीनेशन 9 मंथ्स पे होता है, 15 मंथ्स पे होता है और इसके बाद इसके बूस्टर डोजेस 5 to 6 ईयर्स पे लगते हैं। तो ये हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जितने भी हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे इसका वैक्सीन दिया जाता है। लेकिन जैसा कि बांग्लादेश से खबर आ रही है, मे बी वैक्सीनेशन उस मिस्ड वैक्सीनेशन के कारण जो मीजल्स के केसेस हुए उसमें काफ़ी सारे बच्चों में मॉर्टेलिटी भी हुई है और बॉर्डर स्टेट होने के नाते हम लोगों ने भी यहाँ पर जितने भी ससेप्टेबल लोग हैं जिनको हम लोग जिनका डाउट था कि मीजल्स हो सकता है उसमें हम लोगों ने सैंपल्स कलेक्शन किए हैं। तो उसमें जो मेरे पास रिपोर्ट है 2 सैंपल्स हम लोगों ने सस्पेक्ट किए थे लेकिन कंफर्मेशन नहीं हुआ है उसका, जो हम लोगों ने लैबोरेटरी में भेजा है। लेकिन इस दौरान हम लोगों ने जितने भी मिस्ड वैक्सीनेशंस थे जिन बच्चों का 9 महीने पे 15 महीने में नहीं वैक्सीनेशन हो पाया था उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम लोगों ने उन सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। तो ऐसे कोई कंफर्म्ड केस सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन हमारे हेल्थ टीम इसको लेकर बराबर तरीके से सचेत हैं और जहाँ भी ससेप्टेबल केसेस आ रहे हैं सैंपल कलेक्ट करके हम लोग उसको टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। थैंक यू। জনসন ওয়াই এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন আবেদন গ্রহণ করার পাশাপাশি আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এই কর্মসূচি শেষে সোমবার সিপাহীজলা জেলায় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে জেলা শাসক অফিস কার্যালয়ে এবং সেখানে জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল 7 দিন ধরে চলা এই বিশেষ শিবিরের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান সিপাহীজলা জেলায় যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে এই কার্যক্রম। সপ্তাহব্যাপী এই কার্যক্রমে 49টি প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।